গ্লাস ব্রিজ থেকে 200 মিটার হেঁটে এগিয়ে এলে আপনি পাবেন এই এভিয়ারি পক্ষী সংগ্রহালয়। এই ওপরে দেখছেন ম্যাকাও, এটা আরো ভালো পজিশন নিয়ে দেখাচ্ছে। सुगा जो है दादा इधर देखिए, देखिए व्हाइट कलर का उसमें बैठा हुआ है, वो छोटा वाला। हाँ 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 ऊपर में। हाँ इधर देखिए कितना खूबसूरत है ये वाला। पेड़ के ऊपर देखा ना कितना, खाली दूसरे दूसरे देश का है, ठीक है। जो हम लोग के यहाँ सुगा रखते हैं ना, सुगा हाँ 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 जो बोलता है वो देखिए, वो हाँ इधर इधर से। हाँ वो जो बैठा है उधर, वो बहुत बड़ा है। हाँ उसी ढंग का वो व्हाइट में भी है, वो बच्चा दिया कहीं लुका हुआ है। সবেমাত্র 4 মাস আগে এটা ওপেন হয়েছে, এপ্রিল 2025। ধীরে ধীরে এর জনপ্রিয়তা এবং প্রসিদ্ধি বাড়বে আশা করি। এটাও আমাদের ওই গ্লাস ব্রিজ টিকিটের মধ্যেই অন্তর্ভুক্ত, এর জন্য আলাদা করে কোনো টিকিট কেটে ঢুকতে হয় না এবং জায়গাটাও খুব সুন্দর। একটুখানি হেঁটে আসতে হবে আপনাকে 200 মিটার মতো, তারপর আপনি এই জায়গা দিয়ে চারদিক ঘুরে বেড়াতে পারবেন এবং বাইরের নেটের মধ্যে এই পাখিদের ছাড়া আছে। এটা একটা নবতম সংযোজন, মাত্র 3 মাস আগে ওপেন হয়েছে নীতিশ কুমারের হাত ধরে।